ओडिशा गवर्नमेंट गोटे फेल तो कहबेनी कोलैप्स करिगला सिस्टम कोलैप्स कर जाय सिस्टम फेल क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेज ऊपर जिते रत्न रत्न भंडार चाबी तमिलनाडु अच्छे जो मिथ्याटा कही तार ठीक 6 मास पर कोर्ट रे मना करदे आम डिक्लेयर करूनी काल सत कथा बाहरी आसो आम मिछ कही आम प्राइम मिनिस्टर स्टेज ऊपर सबु बेले जुआड़े से जी मिछ ही कहे मिछरे ही घरटा गढ़ाई ओडावासी समस्त ही नमस्कार किंतु आज जो एक्सपीरियंस आज जो आपण मान जो दुखित दुखर खबर जो कह डिजास्टर खबर जे ओडिशा गवर्नमेंट गोटे फेल तो कहबेनी कोलैप्स करिगला सिस्टम कोलैप्स कर जाय सिस्टम फेल मुझे ये कहबी जे मु काली भी जाइथिली काली आम जाइथिलु हाईटेक मेडिकल तिरुपति पाणिग्राही सो मोटो इच्छा रे से गोटे टेम्पररी मेडिकल यूनिट खोली श्रीमंदिर पाखे और गुंडीचा मंदिर पाखे माइनर ओटी टू धरी 10टा रु अधिका डिपार्टमेंट्स टू धरी माने हेल्थ रिलेटेड सब आउर इक्विप्ड आईसीयू भी बन माने जमती बना जाए पोर्टेबल आईसीयू तो आम से उद्घाटन करने जाइलु तो से आम से गमात कथा हो सर भी से कहलु जे आपण बनई बहुत बढ़िया सांगे सांगे ये ट्रिटमेंट मिल बहुत जीवन बंची पार किंतु एटा उपयोग रे न आस यूज रे ही न आस बहुत बढ़िया होता जब कहीं भी न आसते गोटे पेशेंट एत सुंदर भाव अरेंजमेंट हो तो आम हसिकी से पलि आसलु तापर आम पुलिस प्रशासन साथ देखाई से ऑन द रिकॉर्ड्स तो कहे नहीं तो किंतु अनऑफिशियली कथा होता प्रिपरेशंस केमती अच्छी आ लोक आसवे आजिकल सोशल मीडिया बहुत अवेयरनेस बढ़ी तो विभिन्न लोक आसवे आपण पाखे केते इंटेलिजेंस अच्छी तो सी बहुत ही डिसअपॉइंटेड रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर से तो ऑन द रिकॉर्ड कही पारे ना ट्रांसफर हो डिमोशन हो ना कौटी फोपाड़ी देवे ये गवर्नमेंट तो से ही चलती पनिश करवा पनिशमेंट है तो सी कहले जे बिल्कुल कॉन्फिडेंट ना जे आमर जी पासेस दिखाई वीवीआईपी मूवमेंट जी कॉर्डन पासेस दिखाई ए सरकारी दलर व्यक्ति कर्मी माने जूनियर टू जूनियर मोस्ट कर्मी माने भी सम्मान देवे कि सी पूरा सीधा सीधा कहते आम बीजेपी आम यही नेतार ये देखिए केमती आमको बंद कर आमको धमकई आम बंद भी नियम मानिया चेष्टा कलु आम ना रिपोर्ट हो डिमोटेड हो ट्रांसफर हो टार्गेट रे आसुचंदी तो आम रोकी ही पारूँ सिस्टम पूरा कंप्लीटली फेल हो गलानी ना कलेक्टर मैंने रोकी पार्टी ना आउ कि जो मैंने रेस्पॉन्सिबल जहाँ दायित्व दिखाई प्रशासन सी कर तो आंको पाखे बिल्कुल इनफॉरमेशन ना जे केते इंटेलिजेंस ना जे केते लोक आसवे केते वीवीआईपी मूवमेंट हम आज जहाँ जना पड़े जे पाखापाखी जी कॉर्डन पासेस दिखाई तार 5 गुण अधिका सी कहते कि रियालीटी 10 गुण दी 10 गुण अधिका लोक से पशिगला गुण से मुवमेंट हो पारानी श्री बलभद्र रथर से गोटे मेजर लैप्स रोकी पारे ये आंकर कंट्रोल ना चीफ मिनिस्टर मंत्री मंत्री एमएलए किए क्या मानुना जी जहाँ कहते आम यार लीडर आम नियम मानबू ना आमको पावर आते वर्ष पर आमको पावर आम एंजॉय करूँ पावर से नियम जाऊ बाहर में आज बलभद्र रथ अटकी गला गत वर्ष बलभद्र गली पड़े ए बाजी सबुठु बड़ क्षति से करछंती आम इतिहास रे आमर आस्था रे आमर भक्ति रे जे नंदी घोष रथ बाजी घुंची पाइले सूर्य अस्त पर 2 इंच घुंचे देकी तार जस्टिफिकेशन दौचंदी एठार मंत्री माने ओडासिटी अच्छी ओडासिटी मैंने कैमेरा आगु को आसिक ओडासिटी अच्छी जे एटा को से जस्टिफाई करछंदी रादर सिर्फ क्षमा मांगिया कथा सारा दुनिया को क्षमा मागिले आम तुमको सपोर्ट करतन सम्मान देतन तुम ऑडेसिटी अच्छी तुम आसिक एक्सक्यूज दौ सस्ता एक्सक्यूज आपण मूलरू आपणकर फाउंडेशन एठू ही पड़ता मन अच्छी गत वर्ष जिते आप स्टेज उपर प्राइम मिनिस्टर भली व्यक्ति जहाँ गरिमा अच्छी से जो स्थान आम डायरेक्टली टिप्पणी देवाक निजू खराब लगुच करा पड़ू क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेज ऊपर जिते रत्न भंडार चाबी तमिलनाडु अच्छे जो मिथ्याटा कही तार ठीक 6 मास पर कोर्ट रे मना करदे आम डिक्लेयर करूनी काल सत कथा बाहरी आसो आम मिछ कही आम प्राइम मिनिस्टर स्टेज ऊपर से दिन टू आप जगन्नाथ प्रथा जगन्नाथ इतिहास जगन्नाथ भक्ति भक्तों आप मिछ कह आरंभ करते रत्न भंडार भी जगन्नाथ घर गोटे अंश
ଆପଣ ସେଇଠୁ ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମିଛ କହିଥିଲେ ବୋଲି ବଳଭଦ୍ର ସେ ଗତ ଥର ଗଳି ପଡିଥିଲେ। ମିଛ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଏବେ ବି ଆପଣ ଆସିକି ଆମେରିକାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଡ୍ରାମା କଲେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ। ସେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ, ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଟକି ଗଲେ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେନି, ପ୍ରଥା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆପଣ ତା ଦେହରେ ତମର ଓଡାସିଟି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ସରେଣ୍ଡର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏସ କୁ ସରେଣ୍ଡର କଲେ, ଏବେ ବି ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର କଣ, ଏବେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଚେଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫେକ୍ଟଟା। 600 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଜଣଙ୍କର କେଜାଣି କେତେଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି ମିଡିଆ ପର୍ସନର। କାହିଁକିନା ସଠିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥା ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାହିଁକି ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିୟର ହେଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ କର୍ଡନ ଏରିଆ ଭିତରେ କେମିତି ପଶିଗଲେ, କୋଉ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ପଶିଗଲେ, ଆଗରୁ କାହିଁ ହଉନଥିଲା, 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା କି ସାରା ପୃଥିବୀ ଅନେଇଥିଲା ଏଠିକି, ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ କେମିତି ହଉଛି। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ନମ୍ବର 1 ଓଡିଶାକୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳୁଥିଲା ବାହାର ଦେଶରୁ। ଇଏ ତ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସେଥିରେ ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି, ଟେମ୍ପଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫେଲିୟର, नो आइडिया। ये चीफ मिनिस्टर ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏତେ ଅହଂଭାବ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁଲ ଅଛି, ଏତେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପାୱାର ଅଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବୁ, କାହାଠୁ ପିସି ଖାଇବୁ, କାହାକୁ କୋଉ କଡନ କଣ କିଛି ଆମେ ମାନିବୁନି, କୋଉ ନିୟମ ମାନିବୁନି, କାହାକୁ ବି ଫୋପାଡି ଦବୁ, କୋଉଠି ବି କଣ କରିନବୁ, କିଛି କାହାକୁ ନିୟମ ମାନନା। ଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ ଠିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନ କରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଟିଭିରେ ସେ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲେନି, କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଇଞ୍ଜୁରିଜ ହେଇଛି, ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ବାଦେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଫେଲିୟର ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜାଣିନି କେତେ କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫେଲିୟର। ଭଲ ହେଇଛି ସେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବମ୍ବେରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଏ ବର୍ଷ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟରଟା ହେଲା, କୋଲାପ୍ସଟା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେନି, ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଟିଭିରୁ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିବ, ଦୁଃଖିତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନ ଦେଖିଲେନି, ବହୁତ ବଢିଆ। ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିରୋ ହବାକୁ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ। କଣ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ଯୁଆଡେ ସେମାନେ ଯିବେ ମିଛ ହିଁ କହିବେ, ମିଛରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଗଢା ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କେବେ ବି କିଛି ଭଲ ଶୁଭ କାମ ହେଇପାରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସତରେ ମିଛ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରୁହଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ହଟାଅ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର 24 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବନେଇକି ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡିକି, ଉନ୍ନତି ଆଡିକି, ଆମକୁ ସିଆଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ 3 ଜଣ ଯାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦଉଛେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ କର।